proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sentruhan mga balita, pangmusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ngatanan, may kalabutan, pahinhan tama nga impormasyon. Info Sentrum. Benben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Kabarangay naton oras, may na nakita 15 minutos na nagkalabay halas 2. Mapay nga halaga, welcome haton tarandan na Info Sentrum. Uy, maupay nga kilop nga dakan na Jen Golmatico. Ganina Ate Merns diri na absent. Kakilop sige adton pakiana ni Ate Merns. Nakadto kita adton City Advisory Group meeting dito naman SP Session Hall. Aba adamad ton nakadto kakilop Ate Merns ni Ate Pen. May daliwat papreskon may pagisumpay adton pagtaga Rice Derby. Waray gihap ko no laag na sa ringi Ate Merns. Oy, unina Ate Merns ipapahat naton an aton na balita, may kalabutan naton naging tambungan kakilip. Duha baya nga mga aktibidad aton naging atenderan. Makuri man Ate Merns ngin na din hila kita hit sa sulod. Diri kita makakakalap mga impormasyon na balita. Among kakaiba ini iton klase iton trabaho iton mga taga-media kay para naman ang ibabalita yung inaan hila kami magpipinuro ko iton sulod. Ang importante may balita pag balik nim buwas. Tiringan hikala magpipinuro ko wala naman im output, di ba?
Uy, shout out ka na Ate Nancy Ipe, ha, Sabang North. Uy, long time no see and long time no hear. Ate Nancy Ipe, ha, Sabang North, namamati iyan na, maupay nga kulup. Siyempre, kilala ko ini, ano? An atin ini mga kilala san sadto pa. God bless you, no? Bless you. God bless you with long life. Sugad man good health, di ba? Lola Nancy Ipe, ha, Sabang North, namamati iyan na. An ato na mga senior citizen, nga namamati iyan na, maupay nga kulub. Sugad man gadakan na Kuya Jude Rapada, maupay nga kulub. Good afternoon po, nasaring hi Jude. Mapasok man naka-unum na kuno ak pagliwan. Naka-unum na kuno hiya pagliwan kay mapasok. Sugad man maupay nga kulub nga dakan Ate Melanie Katubay. Hello po, magandang Mema Eda ngan guwapong Mamo Renato Kapada. Hain ini Melanie Katubay hiraimo Mema Ida ngan Mamo Renato Kapada. Diin hira nga barangay didi Borongan ba? Didi ha ato na syudad ano ito na Borongan. Siyempre maupay nga kulub nga dahiton na nakatambayan na ngadto hiton na mga hala titiguan ko yun na hi Ate Merns ada nakaduyan daman. Ito ni bayan na ano kay waray man trabaho dara kay compressed work week man adton kadamaan nga mga opisina ano hiton na gobyerno. Yan na in long weekend hira adto hira yan na nagpapahalibway. Adto hito na mga beach resort. Dida hito na kanda Grace Basada Luyo. Giupay ko in kay one time nakadto kami hini nga hira Perima Cora kay may dahira dida paru-pariyo hiton basta giupay ano pa daw git Grace ito na ngaran dida hiton na Iuloyo. May dahit ngaran dida na mentionhan hadin ni Perima Cora Basada. Tapos sa mahangin kay dida iton hiton may Borongan River, di ba? Didiha Sabang North nga Sabang North nga tulay. Diupay dida gihangini iton dida. Sige, hala. Kaupayla ano? Sige, kaupayla kay waray man trabaho sa long weekend. Very long weekend. Dalakit didiha Sabang North. Nasa ring hi Ma'am Grace, may didagida ko nga puno as in. Ngan iton giupay da madito itiuloyo. Dito na hiton nga may da salog na dapit, di ba? Giupay nga kuha dito. May dahadto niyo dito parang pinaka-mini pantalan nga area. Parang ko didadapit hiton na iuloyo. Oo. Parang kadto kami hiton hadto. Oo. Sige, ito na adadapit, ito na mga baybayin, parupantalan. Ayan, asya ito na Grace. Kaupayan na iga pahangin, adto ito na mga baybayin, mga pantalan. Uy, may dangay ang daman na pag-greet dida ha, Divinobo Island. Aduy na hingalimutakan ngaran nga, permida makuno na mamati. Adto na bugto ni, uncle ni, hala, Dulfo, basta Dulfo adton apelyido. Mano. Aroy namang gadgalilmutanon. Alagad na pag-greet pala kakulub kay kinita anak usa dito dapit ha may lalawigan area. Oo. Ala sige mga taga Divinobo Island maupay nga kulub. Uy, congratulations kanda brother Alexis Balutabot kay last day ni Rayana. Adun mga na OJT. Yap, oo. Nasa ring Kuya Jude Rapada. Kilala ni Alexis Balutabot. Oo, last day ni Ra. May dangani di pasnak. Pasinga di ka mo. Di yan na hito na lamisa pa. Di rin pa nauubos. Oo. Last day ni Ra na ito na mga intern from Eastern Samar State University. Adton AB Mass Communications.
Ala, sige, nagirim na ito na mga maggraduar, oo. Ngan, syempre ito na mga kag-anak, kira ini ito na numero uno, nga very happy, ngan excited, kay matatapos na aton ira naman pag hinaruhatag hinbalon. Ati Pen, taga Barangay Kamada, may dolong po, hirama maida, ngan Mamo Renato Kapada, Pero taga Barangay San Gregorio Borongan po hi Ate Melanie. Pero aadto yaya na Valenzuela, Metro Manila. Sige, maupay nga kilop dida naman ha Barangay San Gregorio, nakakada na kami ha Barangay San Gregorio, nagkamayada kami hin outreach adton press club. Ikaduha nga ni kami balik nga hadton San Gregorio Elementary School. Maupay nga kilop dida iyo Mama Rosita Hammer, maupay nga kilop ito na principal Barangay San Gregorio Elementary School. Ayan, speaking of elementary, na ito ng mga graduasyon next week na, no? Next week, anakon hibaro, may dabait Sunday tuloy ba? Dida naman ESDPES or ito next week na? Holy Week na next week, Ala, sige, halaan, hain ba yan nga lugar ito na pinakamapaso? Nag-search laanay kita, Melanie, dito Metro Manila. Ala, iton computed heat index, para yan nga adlaw, Marso 27, iton pinakagipapasui, 34 degrees Celsius, diin ini. Kanina inihan udto pa. May da nga ni 35 pa. Dito Virac, Catanduanes. 35 degrees Celsius. Tapos iton mga 34, iton heat index, iton alindanga, iton aringuhot ba, nga aton inaabat iton aton lawas. And 34 degrees Celsius darudamo. Albay, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, nga Northern Samar, nahipod iton Katarman, Northern Samar. So amin hira adton pinakahagtaas yan na adton kapaso, ang mga probinsya ini nga aton na mention. So diniha aton Samar Island, Northern Samar, Katarman with 34 degrees Celsius impaso. Pag nahiabot ka na nga dahiton 42 to 51 degrees Celsius, danger na iton, as in delikado, Melanie. Dito ko Valenzuela, nasa ring Melanie Katubay, mainit po dito sa Valenzuela sa ngayon. Pwede ka na hiton mag-heat cramps, mag-heat exhaustion, Pwede naman iton heat stroke, kung padayon ka magbibinulad, sugahin yan na, nga mga oras. And imagine may da pangayan hiton 52 degrees Celsius and beyond, pagka delikado. Pag 52 degrees, heat stroke is imminent. Kumbaga, gisisiguraduhin na, nga magkaka-heat stroke ka. So ganganihin nga mga oras yan na nga adi 25 minutos na nakalabay alas 2, kinahanglan talaga dito na laanay iyo balay. Oo. Ngan sugad nga ni mga yan nga mapaso, diri naman advisable iton pagsusulotin mga dark nga mga panapton. Oo. Mas maupay iton mga light colored nga panapton. Magsinuluton ka panganihin black, kita ko aada ka ma-absorb haimo ito na heat salit ayo laanay sagdon ini hiton pag-asa yan ang katpaso kay nag-start naman adton summer season, mga igsulot, mga t-shirt, mga light colored, ayo kuno kamo hiton nga mga black ngan an magpakikape. Likayan ko adton pag ininomhin kape ating Merns, tsaa, or soft drink, di dahiton na hingalangaga. Di dahiton adlawoy o di kaya kulop. Siguro kung aga pwede pa, Ngan syempre agsab ka talaga makitubig. Keep hydrated, para at least maupay-upay iton aton na pag-abat. Sige.
Kita ko ito ng mga truck driver nga asya pa dama iton ato na tupi ko yan nga damo ato nagkomento didihan aton post. Uy, Manu Samuel Abugaji, kilala ini ni Ma'am Grace Basada, maupay nga kilip nga na syempre, good afternoon nga dahiton aton mga truck driver din hinaman syudad hiton na Borongan. Nagirim na ito na 5,000 from DSWD nga nasugad man iton fuel coupon nga igahahatag hiton local government unit hiton na Borongan. Sige daw, amo ini ito na aton na ibalita anay kay kaman kaninahan aga aton na nahibalita aton na pagtaga Rice Derby unina kun mamayda pa kita oras ibalik naton aton na Rice Derby. So yan na kay napapanahon iton aauhag kita nga magtipid paggamit iton enerhiya. Takay kagipapasui man hindi da makitahin mag electric fan siguro regulated na lano iton aton paggagamit iton aircon nga naaadi kakilip ba amo da main ati Merns aton gin linalakat kakilip para syempre makakuha kita hin balita impormasyon tikang hiton transport sector dinhi syudad hiton Borongan ala aton i-flash daw dida Engineer RV aton nagta-tricycle didi may dangayan hinhira mga toda halimbawa didi Capitol may dangan hiton tinatawag Capitol toda i-play taanay aton 024 video habot nga hiton na padayon nga paghinitaas hiton na presyo hiton na lana inaabat na hiton sektorhan transportasyon siringan hiton iba nga tanan kita hiton naabat tidak man Manu Samuel Abugaji didiin hirahiton toda Capitol. Ngan ini pa daman hi Kuya Sam, hiya ini iton presidente. Yada man Manu Samuel Abugaji maupay nga kilip aton mga truck driver, mga kaapi hiton toda Capitolio. Oo. Hira iton dida ito na napila, diri pwede nga may bagwian, kinahanglan na sumunod hiton na pila. Inaabat na nira nga naglalaom hira syempre ito na iragin papanmulat nga ayuda ito na gobyerno an kanan DSWD nga iton iglo-launch siguro by next week ito na local government unit ito na Borongan ini na nga pagtaga fuel coupon adiman kilalata an istorya hiton isa nga driver nga siring paman padayon nga nagbibiyahe bisan pahan kamakuri bit-bit an paglaom nga may grasya nga maabot. Malaki ang malaki ang nawala sa... didila anay amo iton an aton istorya yan i-feature naton Kuya Sam. Siring niya kada birik hiton trike i-play tala adton kung taloy nagbibiro biyahe hira dida. Actually ginpalibot-libot ko laanay para ma-videohan. So gindadara ni Kuya Sam, presidente hiton Capitol Toda, an kabugat hadton adlaw-adlaw nga pakigbisog tungudhan padayon nga pagsagkahan presyohan lana. Tulo ka dekada na ngayon ini hi Kuya Samuel nga nagpipinamasada kareg sidgen 30 anyos na hiya hakakalsadahan din hiton Borongan. Kilala dayak ini Madam Grace nga yana nga inaabat talaga nira pagkayana ito na kabugat ito na pagpakabuhi kalsada. So nasiring hi Kuya Sam dako daw gud adton igin-iban han iya kinikita kada adlaw kunhan una nasiring hiya kumbaga na eksakto adton iya benta han iya kada adlaw para nakakagasolina may da pa niya han iya pamilya iya na siring niya haros pagtuman na la para han i garasolina adiman aton pamatian adton iya haliputay nga pahayag. Adton malaki ang nawala sa amin. In terms ng Nung kumikita kami ng ng 7 to 800 bawat araw, tapos ganito na ang presyo ng gasolina. Dati mag-gas up kami pagkatapos ng biyahe. Dati yung 200
pwede na, 250. Ngayon, around 400 to 450. So, kung kikita ka lang ng 800, bawas ng 400, di 400 na lang. Ay kung nagbaboundary ka ng 170, 180 to 200, aman matitira lang sa'yo 200 pesos. Anong mangyayari dyan? Gutom ang pamilya mo. Malaki ang kuwan, yan, malaki ang nawala. oo. So igin istorya niya adton kumbaga epekto. Before hindi naman nga energy emergency. Asya man iton ngaran na yan, no. Hadto an ira nagiging benta ni ira kita mga 700 to 800 nasa ringhi Mano Samuel kada adlaw. Pero yan dara hiton pag inumintuhon hiton presyo hiton petroleum products, hiton gasolina, ang 200 nga gasolina hadto pwede na. Pero yan naabot na lang 400 to 450 kumbaga iton ira nakikita. Kumbaga adton ira nagagasto, no? Kung nakita ka la sa ring niyahin 800, kukuhaan imhin 400. Adton ira kasi nagiging gasto base, no? Hiton ira paglinibot-libot mga 400 an ira gasolina. So iton mahitutara na la is 400. Kukuhaan pa kuno nimhin igin ba boundary. Tagpira yan aniya na mention mga 170 to 200 kon ma-boundary hira iton tag-ada ba hiton tag-ada hiton strike. So iton mahitutura na la kuno haim na sa ring hikuya Sam is 200 pesos na la. Ano naman ang 200 han sa kaadlaw? Pakanan pamilya, kumbaga mapalit kan pagkaon, sura, may da ka pang estudyante. Pero habot nga hini nga sitwasyon, naglalaom inihi Mano Samuel, hiton bulig tikang hiton gobyerno. So ira ini nahibaruan. Usahiya kasi hiton mga benepisyaryo, hiton ginlalauman nga makakakarawat hiyahan fuel subsidy tikang DSWD. So again mention na iton nahibalita ta didahan pa presko ni Mayor Dayan nga gintawagan hiya ni DSWD Regional Office 8 Grace Subong nga tatagan hintag 5,000. Pero din aton syudad adton mga nakalista lahat TFLRU, adton mga rehistrado nga mga trike driver. Ngan may dadaman ni Ryan ginuhulat an iglulunsad nga fuel coupon subsidy hiton local government unit hiton Borongan. So syempre makakadugang-dugang daman hadton ira daman magiging kita. So mamiminusan kumbaga adton ira gasto gasolina. Kay asya man iton ira iprepresentar di dahadton mga natudlok nga gasoline station adton fuel nga coupon. So aadi adton pagpasalamat ni Mano Samuel. Well, kami po nagpapasalamat kung naibibigay na yan as soon as possible dahil araw-araw naman talaga kami kumakain. Yung mga pamilya namin, kailan kayo kung anong mga pangangailangan. Well, ayan. So sobra ito ira pagpapasalamat nga dahil ito na gobyerno kay syempre kada adlaw makuno kami nakaon. So kung diri masakto talaga nga kukurian hira. So ini daw nga gintig-ob nga magiging bulig hiton DSWD ngan hiton local government unit. So kumbaga nagahatag inihin paglaom mga apektado di dahini nga tinatawag National Energy Emergency. So aton ibalik Mano Samuel. So kung ibibigay yan, malaki rin ang kuhan. May malaking kahiwadnan din o ano bang kuhan yun. Malaking tulong yan. So ngayon pa lang nagpapasalamat na kami dyan. Kung naibibigay yan. Di ba? So kumbaga dako nga bulig, dako nga kumbaga pakagaan hadto na ira mga gastuson salita yan pala excited na hira nga sana hatag na ini hito na gobyerno. So hopefully so didahad to na papreskon kung mailatag na adton mga guidelines ring ni Mayor Dayan, so diri na maiton pag-iinihaon igpapanhatag iton nga dahiton mga qualified nga mga tricycle driver dinhi aton syudad hiton na Borongan.
So samtang padayon hapag arangkada yadahi Mano Samuel gindadara niya adton pagtuo nga bisan pa hadton kakurian may da konkreto nga mga pitad iton aton na gobyerno nga ginbubuhat para alalayan iton sektor naman han transportasyon saring pa sa ini nga paglaom nga nagiging kusog para magpadayon hadton kada biyahe. Oy, thank you Kuya Samuel ha, kakulop, binaga ta ini didadto ni ira paradahan. Thank you so much. So, gidamay nga salamat ba kagiangay ti nga driver. Presidente hiton Toda Kapitolyo. So, may dangayit kada nira mga pilahan, may dangay nira mga officer, mga opisyales. Sige, hope and pray kita nga diri mag-iiha makakarawat na hiton aton mga truck driver ngan take note iton daman nga fuel subsidy hiton kanan local government unit in diri ila hiton mga tricycle driver para daman hiton mga pump boat operators dinhi aton syudad hiton na Borongan. Syempre may daman kita hit mga nabiyahe ngadto ha Ando Island, ngadto daman ha Divinubo or ngadto hiton may Kamada basta mga nagbibiyahing mga pampasahero nga mga pump boat. So tatagan da maiton hirahiton fuel subsidy. Kabarangay naton na oras sa 38 minutos na nagkalabay haalas 2. So talaga naman sige ton ato na gobyerno paghataghin na mga pahalipay pakabuhi syempre kon kanina haton transport sector yan na naman parte naman hiton agrikultura nga sektor in nabuli gihapon iton ato na gobyerno. Pinaagi hiton Department of Agriculture maupay nga kelep dida hiton OPAS ngan sugad man hiton DA Region 8 kay hanakalabay nga kakano adto Wednesday. Nagkamay-adahin na turnover adto na Department of Agriculture Regional Field Office 8. DA8 hin upat nga mga upgraded Brahman nga kabakahan. Karagsid ngun mga kuana ini mga hybrid kumbaga tanum hinhumay. Mga kinabag-una Brahman adto na klasihin na baka. So upat ini nga upgraded Brahman baka igin turnover nga niha aton na probinsya han Sinirangan Samar. Han Wednesday iton dito naman provincial breeding station hakan Avid. So iton aton provincial vet office may dangay anaton tinatawag provincial breeding station. So dito naman habungtuhan hakan Avid. So ngadto iton dada igin biyahe from region ngada naman hakan Avid yada hiton pictures credit to Eastern Samar Provincial Information Office. Thank you nga kanda Ruka Jane. Thank you hinihi Miss Pia hadton balita nga igin forward nga diha aton nga sugad man mga pictures personal iton nga gintapo ginkarawat ni Governor RV kaupod hi Doc Milay, Doc Melanie Usita, iton aton na provincial veterinarian. So nasa ring adto na DA Regional Office 8 kaparte ngayon ini hiton na IRA program para hiton upgrading pagpauswag ba hiton livestock industry nga na pag-upgrade hadton kalidad hiton mga baka. So dinhi aton na probinsya. Hinuba ito na nagtatag-iya nahin baka. Mahal pa dama ano ba it mas mahal? Karabaw, Ate Merns or baka? Hala daw. Natagpira yan na iton baka kay bisan iton nati pala nga karabaw na kantidad na sobra 20,000. One time naka-attend akin isa nga meeting pag update naman hiton aton mga kakarabuan nati kaguti atinansi iton mga karabaw kay ginpipinangihaw na kumbaga kulang na hinagamit hapag han karabaw. Sige na iton pag pinanamaligyaangan ginihimo na nga karne pinangangaon nga andate kabulig hiton pag Ini daman nga pagtagabaka, parang guti daman, itak nakikita nga nag-aalaga hito, nag-aataman ba, hiton baka.
Natagpira daw la iniya na Ate Merns, bangin ni may baka di lang hinihigot. Oh. Para pa-upgrade no ito na livestock industry diniha aton na probinsya ngan ginlalauman ini kumbaga magiging padamuan kita. Oo, magiging breeding source iton probinsya, magiging number 1 kita no nga breeding source iton Eastern Samar. Kumbaga para dumamo ba ano iton production hiton baka nga na mabuligan nga maging source hin pakabuhi iton paghayupan ano hin baka. So di dahito na mga kaumhan. Pwede pa damo pa man iton mga kasighutan ano nga pwede panabsaban. May dangan iton iba, may dakot kinikita di Habaybay Boulevard ano nga mga baka. Hamanila hadto mas mahal an baka. Ito angad Ate Merns diri iton meat, iton live ano nga baka talaga. Natagpira ba mas mahal diri karne adton buhi. Nga ginlalauman kita ano nga ini diri ini papangihawon padadamuon kay iton tumong nga maging breeding source kita iton Eastern Samar hiton production ano hiton baka. So nag-commit Governor RV na padayon ano nga pag-develop han mga pasilidad hiton breeding station para mas maging epesyente nga epektibo adto ang operasyon hini. Kaupay no. Tinambong dida adto na turnover ceremony adto na mga tinaglawas na provincial vet office nga na Department of Agriculture. Kaupay. Alright, kabarangay, may dapa kita 16 minutos pa, nagkalabay haalas 16 minutos na la. Antes adton alas 3. Provincianis del Samar, may nasakop 23 nga bungto, haluag nga mga karatuan, makaruruyag ngan aawilan. Padayon na Maupay na ito na ato na mga balita ano kay mga developmental. Mas mahalagi hapiton live na siringhi Ate Merns. Syempre no, mas mahal bisa ito na karne. Oo, ito na baka talaga nga karne mas mahal. Bisitahan ta naman kabarangay iton Philippine Crop Insurance Corporation. Oy Sir Chris, maihan na kita nga waray magkakakirigta no. One time mabisita nga da maaruhin na mga info balita hi Sir Cresley Noromor Montaliana. Maupay nga kulop Sir Chris. Dida naman ha PCIC. Siya lagi hap Sir Chris no ito na iyo opisina didihiton may kanabong didahiton may gasoline station ano. Kay mag-upay natin mga balita ano pagtaga agriculture yadi naman hin good news. Pagtaga insurance claims naman kada ko hini ano sige daw Engineer RV aton i-flash dida. Credit to PCIC Borongan kanda Sir Chris adto na mga pictures nga na may daliwat kita dida video sobrahin 661,000 nga insurance claims adton ipinanhatag ano han PCIC nga daini ha 159 nga mga parag-uma dinda naman habungtuhan Dolores. Uy. Mapay nga kilab dinda naman habungtuhan Dolores. Pero syempre kinahanglan antes kahiton makatagamtam ano hiton nga kung indemnity check man iton ngaran pananglitan kung an imo mga pananum ano in nadistroso darahin bagyo or di kaya darahin sakit ano darahin pest in matatagan kahiton
indemnity check. 159 nga mga parag-uma no di dahabungtuhan Dolores amo in kinarawat hadton ira insurance claim. So ginpangunahan hadton PCIC Provincial Extension Office team leader ngan insurance underwriter amo na ini Sir Chris Montaliana. Maupay nga kelep syempre adton iba pa nga mga official ngan sugad adton OMAS na Dolores. Maupay nga kelep nga dakan Sir Dean Ralph Almazan iton municipal agriculturist Dolores. Kuan inihiya mga naapektuhan han magkaiba-iba nga mga kalamidad, mga hanhad to pwede iton mga binahaad ton ira mga tanom or di kaya nagkamamatay or may daan namatay nga ira mga hayupan, darahin iba-iba nga kalamidad, pwede naman sakit. So nagresulta naman nga daka adton damage and danyos hadton ira ani. So ang katuyuanan han panhatag han insurance claim, syempre pagbulig ha mga parag-uma nga makabawi tikang hadton ira kalugi. Syempre kung namamatyan, nagkakalalabon, malulugi ka hadton imo naman gasto. Para syempre magpakapagpadayon hira hadton ira pakabuhi nga makapag-andam hiton masunod nga cropping season. So amin hiya nga giimportantihi talaga nga ipa-insured niyo iton iyo mga pananom. Bisita kamo nga diha PCIC para naman matuddoan kamo kung ano iton proseso pagparehistro hiton programa nga nagiupay iton napakadi. Bisan nga dahiton OMAS kung diin kamo nga bungto or dinhi syudad, bisita kamo. Di man nga ni pagpatotoo nga iton insurance claim, iton indemnity check in totoo. Adi aton pamatian duhain hira nga mga benepisyaryo hadton insurance claim han PCIC. Ako, Nida Del Monte, na taga-barangay Magunggong, nagkakaroon sige, at PCIC, Kanang Price, Insurance, dako na salamat sa iyo at pagkakuling at mga paraguma. Rice Insurance. Ako, hindi Marco from Barangay San Vicente. Nagpapasalamat ako nga nakabil kami ang amon insurance ang TCIC. Salit ang mga kasi ko mga farmers kasi nga di ka mga ka-office pagpa-insure ka mo ang iyong mga tanong para makabil kita hirap programa. Salamat. Sige, kaupay talaga kung kung mapa-insured ka mo ngan kinahanglan RSBSA registered. So nga tanan nga mga kalungganayan hiton Department of Agriculture kinahanglan rehistrado ka mo nga parag-uma. So bisita ka mo nga dahiton iyo kada tagsa nga Office of the Municipal Agricultural Services para naman masaydan ka mo hiton proseso, hiton pagpaparehistro. Damo nga salamat haniyo pakiisa ha aton Rapada Jude. Bro, lakses pagpatagay kay last day ni mo yan na pag OJT nasa ring Kuya Jude Rapada. Thank you nga nasugad man. Thank you Melanie Katubay. Siyempre Madam Grace Basada nga nasugad man. Thank you da mga salamat Nanay Nancy Ipe didaha Sabang North nga namamati iya na haaton nga iba pa nga mga programa hiton stasyon na DYES. It's bye time na kay may danala kita Jess minutos na lanon aton na nahibibilin og samag alas 3. Dinila haaton taramdan na info centrum with Ate Pen da mga salamat. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, sugad man technical Chief Tech Joey and Engineer Ray Victor RV Dadios. Thank you nga dakon Kuya Samuel Abogadji. Ito na presidente ito na Toda Kapitolyo. So diri na mag-iiha na ngingisin na ito na aton mga truck driver. Kay diri na mag-iiha, mahikakaplagan na nira adton pa ayuda han DSWD, sugad man adton pa fuel subsidy coupon adton local government unit han Borongan. God bless po. Thank you Ate Melanie Katubay. Ini Ate Pen pumida nasa ring gidamoy nga salamat.
tagan pakitahin hilawig nga kinabuhi nga na maupay nga panlawas. Bantayin masunod adton news update utro maupay nga kilip ngan. God bless po ha aton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kilupan nato na oras sa 9 minutos pa ug sa mag-alas sa 3 para nato news update. Notisya lokal, Eastern Samar nagpapakitahin kauswagan ha serbisyo panlawas. Ang detalye aton na balikan ang aton na report. Radyo Pilipinas Report. Nagpapakitahin kauswagan ang probinsya ng Eastern Samar hapipirang aspeto ha serbisyo pankalusugan o health services samtang padayon ang pag-atubang ha mga ayat sumalahan pinakabago nga estado han 8 priority health outcomes ngan 12 mission critical commitments sa probinsya. Inan ginhayag ni Dr. Jean Marie Igargo han DOH Provincial Office hagin buhat nga 3rd Joint Provincial Health Board dithan Marso 23 sa PGO Conference Room ha Borongan City. Sigun kan Dr. Igargo, hawalo nga priority health outcomes nakabutan probinsya ang target pag-iba ng stunting kabataan nga ada na 14.9% mas ubos sa gintakda nga benchmark. Napanalipdan gihapon ang maternal mortality ratio nga ada na 40.7 kada 100,000 live births nga sakto ha pamantayan. Bisan pa hini ginkikilalahan mga opisyal nga may da pa mga target nga waray pa maabot o unmet. Lakip na hini ang pagbabakuna kabataan kundi 50% pala ang fully immunized kumpara 95% nga target. Padayon gihapon nga ayat ang pagpauswag ang akses sa malimpyo nga tubig ngan husto nga sanitasyon sugad man ang gutiay nga porsyentohan kababayinan nga nasasakop han cervical cancer screening. Diri paluwat hingpit nga naabot ang target padayon nga paghatag hin medisina para mga pasyente nga may hypertension nga diabetes. Bisan pa man padayon ang mga programan gobyerno ha komunidad base mapakasug ini. Haluyini nga mga kakulangan nagpadayon ang mag-upay nga pitad hailarum han 12 mission critical commitments sugad han pagdugang han primary care facilities pagpauswag han serbisyo medikal ngan pagdamuhan mga eskwelahan nga ginrekonoser nga healthy schools padayon liwatan pagparig-on han kahimtangan health facilities paggamit han electronic medical records ngan implementasyon han universal health care ha mga lokal nga gobyerno. Agud mabaton ang mga kakulangan ha 8 priority health outcomes, ginhisgutan han board ang pagpatuman han iba-iba nga pamaagi, sugad han implementasyon han PhilHealth gamot, pagpatuman han health promotion, pinaagyan nutrition counseling, pag-aghatin healthy lifestyle, ngan paghatagin available nga mga pagtambal, pinaagyan yakap facilities, agud mabaton ang non-communicable diseases. Ginhisgutan liwat ang implementasyon han puro kalusugan, pipira nga LGUs samtang ginpapakasag ang data gathering, pinaagyan pagkapacitate ha barangay level. Upod ang mga health workers ngan BHWs nga magdudumarahan first patient encounter para ha profiling. Pinaagi hini mas mahibabaruan ang eksakto nga kadamo han mga individual nga may hypertension ngan diabetes nga magiging basihan ha pag-andam ngan pag-alukar han kinahanglanon nga medisina. Sumala ha mga opisyal ang mga nakitaan nga kakulangan magiging giya base padugangan ang mga programa ngan masiguro ang mas epektibo, inklusibo nga di kalidad nga serbisyo pankalusugan para hangatanan nga residente han Eastern Samar. Samtang gintala kay liwat ang pagbubuhaton nga Water and Sanitation Summit ngan Provincial Septage Management Services. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. May dapakita ka barangay, 6 minutos pa ug sa mag-alas 3. Sa balita naman pa na rehiyon, ginabrihan na DTI 8 ang Bahandi Women's Trade Fair ha Robinson's Place Tacloban, Marasbaras. Han Marso 26, mag-iiha ini nga dahiton ka Marso 29. Nagtutuyo pagpasidungog nga na pagbulig han kababayan nga negosyante ha Eastern Visayas. Gintambungan han iba-iba nga kababayan ang mga entrepreneur ang nasabi nga trade fair din ira
ginpakita ang ira mga produkto sugad ang pagkaon, hinimo nga handicraft, fashion accessories ngan mga dekorasyon ha panimalay. Sumalan mga organizer ang aktibidad bahinhan padayon nga kampanya ha pagsuporta ha mga lokal nga produkto ngan pagparigon han kababayen-an nga adha sektor hadton na negosyo. Samtang ha kadugangan nga notisya pa na rehiyon, nagpapadayo naman adto na DSWD Field Office 8 hapan hatag inihin na financial nga ayuda pinaagi hadton emergency cash transfer para ini ha mga pamilya nga naapektuhan na naglabay nga Bagyo Tino ha rehiyon. Ha nakalabay nga adlaw durungan na ginbuhat ang payout ha 11 nga lokal nga pamunuan ha probinsyan Leyte. Kada benepisyaryo kinarawat hin 10,170 pesos para ini ha totally damaged houses ngan sobra 5,000 naman ha partially damaged houses. Tuyo hadton ACT ang paghatagin ayuda base mabuligan adton mga biktimahan kalamidad ha ira mga panginhanglan ngan suportahan ang ira pagbangon pinaagihan na pagbulighan na pakabuhi nga na pagtuhay o pag-repair hadton ira panimalay. Mula sa Samtang nga di naman kita lukso kita Engineer RV ha notisya kauluhan oras nga 3 minutos pa ug sa mag-alas 3. At maupay ini nga relasyon ha mga nasod nga ginkukuhaan hanlanahan na Pilipinas susi ha padayon nga sigurado nga supply. Sumala ini kan Presidente Marcos Jr. Iginsumat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dako nga bentaha na maupay nga relasyon han Pilipinas sa mga nasod nga ginkukuhaan hinihinlana. Base masiguro adton marigun nga supply sulod hin sobra 40 diyas. Sumala naton Pangulo, nagkaada panahon nga waray na bumaton ang mga oil supplier han nasod katapusan pagbutohan samok ka Middle East. Kasumpay hini adi ato na pamatian hi Presidente Marcos Jr. I credit the success of this ensuring the supply to the good relations that we have with our partner countries around the world. I credit Samtang pagpauli hanasod han mga OFW ha Middle East himuon nga maging 2 na ka beses kada semana. Sumalaynihan ato na Pangulo. Iginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tikang yana pagdudugangan nga 2 ka beses kada semana ang pagpaulihan aton mga kababayan nga mga OFW nga adto naman ha Middle East. Kabahin gihapon ini ha napadayon nga repatriation efforts sa gobyerno kundi ginsumatan Pangulo nga sobra na 2 ka yukot ang nakabalik nga aton mga kababayan tikang ha Middle East. Adi aton pamatian utro hi Presidente Marcos Jr. We started with 1 a week. I start to accelerate that to 2 a week. Depende talaga kung kailan nila sasabihin sa atin na maaari nang magpalipat. We started with 1 a week. Ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ug amo adto ka barangay ang aton news update ha oras nga impunto alas 3. Inihi Ate Pen Pumida utro maupay nga kulop. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng